आपने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा और पुष्पा 2 जरूर देखी होगी। इस फिल्म में लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी दिखाई गई है। इस वीडियो में भी हम आपको वैसी ही एक कहानी दिखाने जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि फिल्म पुष्पा में जुर्म जंगलों के अंदर होता है, यहां जुर्म की दास्तान सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में लिखी जा रही है। फिल्म की तरह यहां भी पुलिस और नेताओं की साठ गांठ के चलते अपराधियों पर कोई नकेल कसने वाला नहीं है। यह कहानी है काशीपुर के बरसों से बंद पड़े सीएससी फैक्ट्री की, जहां कभी बिजली तैयार की जाती थी, लेकिन अब यह कारखाना चोरों के लिए रिजर्व बैंक बन गया है। सीएससी फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, लेकिन यहां अभी भी करोड़ों रुपए के मशीन, कलपुर्जे, लोहा वगैरह मौजूद है, जो चोरों के एक गिरोह के निशाने पर है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 30-40 चोरों का एक गिरोह रात के अंधेरे में सीएससी के बंद फैक्ट्री पर धावा बोलता है और रोजाना वहां से लाखों रुपए के सामान निकालकर रफू चक्कर हो जाता है। कहने को तो सीएससी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हैं, लेकिन इस गिरोह का इतना आतंक है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। उनके सामने फैक्ट्री का सामान उठाकर ले जाया जाता है, लेकिन डर से उनकी आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि 40 चोरों का यह गिरोह पूरी तरह से हथियार बंद होता है। गिरोह में शामिल सभी लोग चापड़, छुरी, बम, पिस्तौल से लैस रहते हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक रात होते ही यह गिरोह गैस कटर और हथियारों के साथ कारखाने में घुस जाता है और सामान को टुकड़ों में काटकर गंगा नदी के रास्ते बाहर ले जाता है। सूत्रों के मुताबिक कारखाने से निकाले गए लोहा, पीतल, तांबा वगैरह को गलाने के लिए मुर्शिदाबाद ले जाया जाता है। एक पूरा नेटवर्क है जो इस काम में लगा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 40 चोरों के इस गिरोह का अली बाबा एक औरत है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक एक औरत इस गिरोह को चलाती है। आरोप है कि तरसीना बीबी नामी एक औरत इस गिरोह की सरदार है। इस काले धंधे में उसके दोनों बेटे और कई और रिश्तेदार भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक तरसीना बीबी का पुलिस और पॉलिटिक्स दोनों जगह जबरदस्त कनेक्शन है। यही वजह है कि 3-3 थाना क्षेत्र होने के बावजूद उसका धंधा जोर शोर से चल रहा है। पुलिस के संरक्षण के चलते उस पर और उसके साथियों पर कोई हाथ डालने वाला नहीं है। यहाँ चोरों के कुछ और गिरोह भी हैं। बंद पड़े सीएससी फैक्ट्री से चोरी के माल को लेकर ये बदमाश आपस में भी उलझ जाते हैं। उस सिचुएशन में ये लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकते हैं और कई बार तो हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि फायरिंग भी हो जाती है। आसपास के लोग इस खूनी खेल से दहशत में हैं, क्योंकि कभी भी किसी पर भी गोली चल सकती है। इस गिरोह का इतना आतंक है कि लोग डर के चलते खुलकर सामने नहीं आते हैं। कुछ लोग हिम्मत कर सामने भी आए, लेकिन अपना चेहरा मीडिया को दिखाने के लिए राजी नहीं हुए। इन लोगों का आरोप है कि इस गिरोह को पुलिस और स्थानीय नेताओं का समर्थन मिला हुआ है। इस चोरी में सबका हिस्सा बना हुआ है। नेताओं और पुलिस की मिली भगत के चलते ये गिरोह बिना किसी डर के चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। इस आरोप में सबसे चौंकाने वाला नाम स्थानीय 6 नंबर वार्ड की काउंसिलर सुमन सिंह का है। सुमन सिंह पर कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय ज्योति नगर के कई लोगों ने इल्जाम लगाया है कि सीएससी फैक्ट्री में हो रही चोरी की घटनाओं में शामिल समाज विरोधियों को काउंसिलर सुमन सिंह का समर्थन हासिल है। हालांकि सुमन सिंह ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है और दावा किया है कि उनका इस गोरख धंधे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि सीएससी फैक्ट्री में चोरी की घटनाएं काफी दिनों से हो रही हैं। सुरक्षा गार्ड से लेकर स्थानीय लोग तक सभी इस गिरोह के खौफ से त्रस्त हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि काउंसलर सुमन सिंह और पुलिस सब कुछ जानने के बाद भी इसे रोकने के बजाय अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला जरूर है। প্রথম হচ্ছে আগে সব ছেলেরা চুরি চামারি করে বেড়াতো, তারপরে তারসিনা বিবি ও কি করলো, বললো কি তোমরা সবাই মারা সই দাও, আমরা চুরি বন্ধ করে দেব।
তাই বলে আমাদের কাছ থেকে সব সব মায়েদের কাছ থেকে সই নিল, নিয়ে এখন নিজে ওখানে লিডার হয়ে প্রত্যেকটা বাচ্চা দিয়ে চুরি করাচ্ছে, নিজের নিজের পরিবারও যাচ্ছে চুরি করতে, অন্য অন্য বাচ্চাদের দিয়ে চুরি করাচ্ছে, 10 বছর 8 বছরের বাচ্চা দিয়ে, আর কমসে কম 20-25 বছর ছেলেদের দিয়ে। যারা ওদের কথা শুনবে তারা মার খাবে না, যাদের ওদের কথা না শুনবে ওদের বিরুদ্ধে যে যাবে তাদেরকে মারধর অত্যাচার বা পুলিশদের দিয়ে ধরাচ্ছে, বহুত মারধর করছে, ওরা বহুত অত্যাচার করে। ওদের জন্য আমরা আমাদের জিনা হারাম হয়েছে, আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা বাচ্চা স্কুলের বাচ্চাগুলো স্কুলে যাচ্ছে না, ওদের কথা শুনে চুরি চামারি করে বেড়াচ্ছে। আমি একটা মা, আমি প্রতিবাদ করেছি বলে আজকে আমি ওদের হাতে শিকার হয়েছে। আমাদেরকে আমারও মারতে যাচ্ছে, আমার স্বামীর লোকটা পুলিশের ধরে গেল, ফির আমার ছেলেটাকে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, আমার একটা ভাই তাকে পুলিশের ধরে গেছে। ওদের ওদের কথার মতন চলতে হবে ওখানে। এটা কে করাচ্ছে? এরা তালচিনা করাচ্ছে, আর ওর ছেলে ডুবে, আর ওর দেওয়ারের ছেলে আরেকটা আছে, আরেকটা দেওয়ারের ছেলে আছে আলামি, ওদের পরিবার নিয়ে, ওদের পুরো পরিবার লিডার আছে তালচিনা, আর ওর ছেলে আর দেওয়ারের ছেলে। এই তালচিনা বিবি কি বাংলাদেশি? হ্যাঁ, ওরা বাংলাদেশে, ওরা বাংলাদেশ থেকে এসে এই দেশে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। আমরা এই দেশে হয় ওদের কাছে মার খাচ্ছি। আমাদের মুখ করতে দেয় না, মুখ করলে আমাদের মারধর করে। থানায় গেলে মারধর, থানায় গেলে ওদের কথা শুনে, মানে থানায় যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের মেরে ওখান থেকে তাড়াচ্ছে, কোনো কেসই নিচ্ছে না। আমাদের মারধর করছে থানার থেকে। জিএসটি নাকি ওদের, আমি অত বলতে পারবো না, কিন্তু ওদের নাম আমরা শুনেছি সিআইসি, সিআইসি নাকি নাম, ওখান থেকে চুরি করাচ্ছে প্রত্যেক বাচ্চাদের দিয়ে। ছোট ছোট বাচ্চা, আপনারা ইনকোয়ারি করলে বুঝতে পারবো, ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়েও চুরি করাচ্ছে। একে তো একদিকে পুলিশ প্রশ্রয় দিচ্ছে, নেতাদের মধ্যে নেতাদের মধ্যে আছে সুমন সিং, সুমন সিং আছে ওদের সাথে। না থাকলে এত বড় একটা অপরাধ হচ্ছে, ওনাদের কানে কি যাচ্ছে না? ওনারা কি জানতে পারেন আগে হাফিজুলের উপরে দোষ হতো, হাফিজুল এই করাচ্ছে, ওই করে তা করাচ্ছে, এখন ও নিজে করাচ্ছে, কেন এখন এইসব হচ্ছে? এখন কি ওদের কানে যাচ্ছে না? ওরা কি শুনছে না এইসব কথা? আমরা যেদিকে বলি এই কথা, ওরা আমাদেরকে মেরে মার করবে, ওদের আমাদের কথা শুনবেই না। আপনারা সুমন সিংকে বলেছেন? সুমন সিংয়ের কাছে বলিনি, কিন্তু যাওয়ার সাহস পাই না, কারণ আমরা থানায় যাচ্ছি, থানায় গিয়ে কমপ্লেন জানাচ্ছি, থানার পুলিশে আমাদের মারধর করছে। এই যে সেদিনকে আমার ভাইকে নিয়ে থানায় গেছি, সে থানার ভিতরে যেতে যেতে আমাদের মার শুরু করে দিচ্ছে, আমাদের কেসই দিইনি। কেস করেছি বলে আজকে ওদের বাড়ি আসার সাথে সাথে ওদের হাতে মার খেতে হয়েছে। মানে আপনারা কোন থানায় গেছেন? আমরা নটকট থানায় গেছি। আচ্ছা, এরা যে কারখানাটা আছে সেটা তো কাশীপুর থানা এলাকায়। কাশীপুর থানা এলাকা, কিন্তু কাশীপুর থানা আমি ওরা বই দিচ্ছে, আর এমন নটকট থানায়ও বই দিচ্ছে। আর চিতপুর থানা? চিতপুর থানায় অতটা জানি না, ওরা অত চাপ দেয় না। এই দুই থানায় ওদের হাত করা আছে। লালবাজারও শুনছি, লালবাজারও হাত করা আছে। মানে সব থানা যারা হাত করে তারপরে ময়দানে লেগেছে, ওরা হাত করে, ওদের পুরো থানা ওদের হাতে আছে। ওই জন্য আমরা থানায় গেলে আমরা কোনো সাহায্য পাচ্ছি না। মানে থানার নেতা এরা থানায় নেতাও আছে, থানাও আছে, শুনছেন আছে। চুরি করাচ্ছে তো শুনছি, পারছি না এখন সঠিক খবর আমি বলতে পারছি। যে বলতে পারছে সে বলে দিয়েছে, প্লাস আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী আছে, প্রধান আছে, তাদের কাছে একটু অনুরোধ, আমাদের এইগুলো একটু খেয়াল রাখতে বা দেখাশোনা করে। আমরা এটাই চাইছি যেন আমাদের অপরাধী মানে যারা অন্যায় করছে তাদেরকে শাসন করুক, সেটা তাদেরকে কোনো অত্যাচার না করে। এবং আমরা যে এসছি, আমরা যে কথাগুলো বলছি, এর জন্য আমাদের উপরে চাপ আসতে পারে, ওই জন্য আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারি না, আমরা এদিক ওদিকে সরে থাকি। ওদের ভয়ে কেউ কথা বলে না, পুরো ফ্যামিলিটা এমনি, কেউ ওদের ভয়ে কেউ কথা বলতে চায় না। এরা কি বাংলাদেশ থেকে এসে আপনাদের উপর অত্যাচার করছে? জি, বাংলাদেশ থেকে এসছে, ওরা সবকিছু বানিয়ে নিয়েছে, ওই জন্য কাউকে পাত্তা দেয় না, ওদের ইচ্ছা মতন কাজ করে, যাকে ধরে তাকে মারে, যাকে ইচ্ছা হয় তাদেরকে পিটায়, ওদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। 2-3 বছর ধরে এখানে চুরি হচ্ছে, 2-3 বছর ধরে এখানে চুরি হচ্ছে, তালসেনা চুরি করাচ্ছে, তালসেনা থানা পুলিশ সব সেটিং করেছে, কাশীপুর থানা সেটিং আছে, লাক্ষী ব্যারেজ ঘাট থেকে, আমাদের সলমঙ্গলা ঘাট থেকে চুরি হচ্ছে। আমরা যদি বলতে যাচ্ছি আমাদের মারছে, আমরা বহুত আতঙ্ক আছি, আমাদের বহুত আতঙ্ক আছে। থানা পুলিশ বললেও কিছু বলছে না, ওরা সব সেটিং করে রেখেছে, থানা পুলিশ হাতে আছে। সলমঙ্গলা ঘাট থেকে মাল দিচ্ছে, আমাদের পাড়া ওইখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা ওদের কাছে অনেক কিছু আছে, আমরা বলতে গেলে সবাই মিলে মারছে, আমাদের পরিবার পুরো আতঙ্ক আছে। লাক্ষী ব্যারেজ ঘাট আর সলমঙ্গলা ঘাট আর কাশীপুর থানার 2-3 জন অফিসার, ছোট বাবু সবাই সেটিং আছে। এরা যে চুরি করতে যায় তাতে মানে আর্মস টার্মস নিয়ে যায় না, এমনি খালি আছে? হ্যাঁ, সব নিয়ে যায়, থানায় বললেও কোনো অভিযোগ নেয় না, থানায় কোনো করে না, বিরক্ত করে না।
তো এই চালাচ্ছে কে এই পুরো গ্যাংটা? চালাচ্ছে হলো তারসিনা, ওর ছেলে রুবেল বস আর ইমরান বস। রুবেল বাড়িতে থাকে, ইমরানকে পাঠায়। ইমরান নিয়ে যায় 20-25টা ছেলে নিয়ে যায় সাথে করে। সবাইকে তো বলা হয়েছে, সবাইকে সবকিছু বলেছি, কিন্তু কেউ কোনো অ্যাকশন নেয় না। এখন আমরা পাড়ায় থাকতেই পারি না। পাড়ায় যদি চায়, পাড়ায় কিছু বলতে গেলে সবাইকে ধরে ধরে মারছে। তোর লোকাল কাউন্সিলর সুমন সিং, এমএলএ অতীন ঘোষ, এদেরকে কিছু বলিসনি? সবাইকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কেউ কোনো অ্যাকশন নেয় না। কেন অ্যাকশন নেয় না? ওরা পয়সা খাই হবে, ওরা ওদের লোক, ওরা পার্টি করে, ওই পার্টি করে, ওরা কাউন্সিলরের পার্টি করে। কেউ কোনো অ্যাকশনই নিচ্ছে না। সবাইকে বলা হয়েছে, সব থানায় চিঠি দেওয়া হয়েছে, থানায় বড় বড় এতেও চিঠি দেওয়া হয়েছে, হেডকোয়ার্টারে যত বড় বড় হেডকোয়ার্টার আছে সবাইকে দিয়েছে চিঠি, কেউ কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। এখন আমরা বহুত আতঙ্ক আছে, আমাদের পরিবার কি আতঙ্ক আছে, ওদের কাছে অনেক কিছু আছে, সবাইকে মারছে ধরছে, কেউ কিছু বলছে না। मैम सीएससी का इसमें यहाँ चोरी का बहुत एलिगेशन है, ये एलिगेशन है कि बहुत सारे बांग्लादेशी लोग यहाँ पर रह रहे हैं गैरकानूनी तौर पर। आप देखें लोकल रिप्रेजेंटेटिव, आपको कितनी खबर है इसके बारे में, आपने कभी पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कुछ कहा है? हाँ भैया, हम लोग का बहुत कंप्लेन है, शुरू से ही हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे है, और प्रशासन भी अपना कोशिश कर रहा है, और ये पूरा टोटली प्रशासन कर सकेगा। अब हम चोर थोड़ी पकड़ेंगे, कहाँ चोरी हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा हमको क्या मालूम, लेकिन हम लोग के कान में खबर आने से हम लोग प्रशासन को खबर दिए हैं। काशीपुर थाना, चीतपुर थाना, सब में सब लोग जानता है। वहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो बोले पुलिस का सपोर्ट है। भैया तो पुलिस बता सकता है, पुलिस का सपोर्ट है, अभी हम क्या बताएं किसका सपोर्ट है किसका नहीं। इसके बारे में आप सपोर्ट करते हैं? कौन बोला हम उसका सपोर्ट करते हैं? प्रूफ कर दे तो आपका रिएक्शन इसलिए जाना भैया, हम कैसे बताएं? आप बोल रहे हैं कि पब्लिक बोला, जो पब्लिक बोला उसको आना चाहिए सामने। हमारा देखिए इस सब से लेना देना नहीं है, हम वो काउंसिलर नहीं है कि हम ज्योति नगर में कौन चोरी करा उससे तालमेल रखें, हमें झोपड़ी लगाता है उससे तालमेल रखें, स्टॉल लगाता है उससे तालमेल रखें, ये सब हमारे डिक्शनरी में नहीं है भैया। बांग्लादेशी लोग हैं, इसके बारे में आपने कभी? देखिए बांग्लादेशी है या देश के है आज से नहीं है, हम जब काउंसिलर नहीं थे उसके पहले से वो लोग हैं। हम 95 से काउंसिलर हैं, 95 में वो लोग का 30-40 वोट ऑलरेडी था जब हम हुए, तो धीरे धीरे बढ़ के आज वो लोग वोटर हो गया है। तो वोटर हो जाने की वजह से उनको कुछ सेवा है जो हमको देना पड़ता है, केएमसी का सेवा हमको देना पड़ता है, क्योंकि वो वोटर हो गए हैं तो हमको थोड़ा लाइट पानी ये सब हमको देना पड़ता है। ओकेजनली कोई लोग बुलाता है हम जाते हैं, जैसे सब जगह जाते हैं। लोगों से सामने आने की बात हमने की, जब हमने उनसे बातचीत की तो लोगों का कहना है कि उनकी जान को डर है, अगर सामने आकर अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है उनका जान मार दिया जाए, उनके फैमिली को उनके ऊपर खतरा हो सकता है। इतना बड़ा दाऊद तो हमारे वार्ड में कोई नहीं है कि कोई किसी का जान मार देगा, इतना बड़ा दाऊद हमारे यहाँ तो कोई हमको नहीं दिख रहा है। और अगर उसको इतना डर ही है तो मत बोले, हमको हम जानेंगे तो हम बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। अगर मेरे नजर में कोई है, अगर हम जानेंगे तो हम बोलेंगे। डर यहाँ इतना डर कुछ ऐसा नहीं। आपके कानों में तो शिकायत आई होगी? हमारे कानों में आया था चोरी हो रहा है, हम लोग से अपना जितना चीतपुर थाना, काशीपुर थाना जो हम लोग के एरिया में है, पोर्ट ट्रस्ट, सब में कंप्लेन है।